incident जो जाल्लो घटना ह्यो कोरोना वेळार we have to ensure and we have to appreciate that the doctor fraternity has been doing a wonderful job. We call doctors COVID warriors आणि कोरोनाक जे आमचे सारखे फुडें लावन आमचो जीव तांचो जीव धोक्यात घालून आमकां वाचयता त्या दोतोरांक आज आमी सांबाळपाची गरज आसा. One side government is doing felicitation programs and ensuring that every corona warrior who is a doctor is felicitated for his services. या टायमार security of the doctor is very important. As instances जाता ना नहीं. There are issues which will happen as far as medical things are concerned. So I cannot get into the technicality of it. But whenever this type of instances happen, आता हो episode जो जालो, जी घटना जाली, ताजेर पुलिसेन immediately समज action घेतिल्लें आज हे जावचें नाशिल्लें. काल it is very unfortunate that you had a whole lot of doctors from various fields all over Goa, whether it is IMA or other channels, coming here and asking for justice. आज जेन्ना एक कंप्लेन जाता 5 दीस एक भुरगो वता आनी सकाळी फुडें दोतोराच्या कानपडार मारता. ही स्लॅप्स आनी गेट्स नो एक्शन आनी दे इज इट्स आउट. कित्याक म्हणजे ह्या सरकारान पुलीस स्टेशनां सेफ्रनायज करून घेतल्या. ह्या पुलीस PIचेर हांवें कंटिन्युअसली सांगीत आसा हो पुलीस इन्स्पेक्टर इज नथींग. I wouldn't call him a police inspector. I would call him a tout, an agent of the chief minister, who is acting at the whims and fancies of the chief minister. It has happened. I have seen this episode myself when I was arrested late midnight or early morning. When there was no case, they have done it. आज केस आसा आनी तूं करना म्हणजे हाजेर क्लियर दिसता वो पुलिसेचो PI जो हांगा बसयला निनाद देवोलकर is nothing more than a tout of this particular government under this chief minister. आणि हे लॉ अँड ऑर्डर समज अशें सिट्युएशनान आसा जाल्यार आमकां दिसता हो भंय सगळ्या परवरकारा भितर जाल्लो आसा निर्माण. अ पर्सन गोज एब्सकॉन्डिंग इन 5 days यू आर नॉट एबल टू टेक. ही मे बी अ रिलेशन ऑफ अ युनियन मिनिस्टर. ही मे बी अ नेफ्यू ऑफ अ बिग BJP कार्यकर्ता. टुडे यू डोंट फायंड एनी हे BJPचे सगळे मंडळ फंडळ नाल्यार येवन रस्त्यार बोवाळ घालपी पुलीस स्टेशनां ब्लॉक करपी बाकीचे जस्टीस मागपी आज खंय एकटोय दिश्टी पडना. एकटोय दिश्टी पडना. वेर इज अ इलेक्टेड ZP मेंबर चेअरमॅन ना जो सुकूरचो सरपंच ना ते पंचायत कोण तांचे जे BJPचे मेंबर्स खंय आसा सगळे जाण. मंडळाचे कोण दिश्टी पडनात. आय एम नॉट वॉन्टिंग टू पॉइंट फिंगर्स. माय प्रॉब्लेम इज यू कांट हॅव सिलेक्टीव जस्टीस आस. लॉ अँड ऑर्डर इज कॉमन फॉर एव्हरीबडी आनी सगळ्यांक न्याय एकूच आनी त्यो न्यायाचो भरोसो जाय पडटा. आमी राविल्ले फक्त पळोवपाक वॉट पुलीस आर डुईंग. एक दीस जाले 2 दीस जाले 3 दीस जाले. काल जेन्ना दोतोर गेले सानवाळ 3 जाण सोमते धरले म्हणजे यू ऑल न्यू एवरीथिंग वॉट हॅज हॅपन. वी वर वेटिंग फॉर दीस थिंग्स टू एन्श्युअर दॅट द पुलीस एक्ट्स. फाल्यां म्हणपाक नाका हांगा पॉलिटिक्स तयार जाला. डॉक्टर अमोल तिलवे सन ऑफ आमचो तिलवे बाब is absolutely a sincere doctor who is doing his services rightly. A decent family, a family which has nothing got to do with politics. ताजेर थापट मारतकर एक्शनच जायना. दोतोर भितर पडटा. दोतोर येतकर मागीर आमी वी आर वेटिंग फॉर एक्शन टू हॅपन. काल 3 जाणांक सांजचे धरता आनी तेन्ना आमी काल दोतोराचे जातकर डॉक्टर्स वे इन टच विथ मी and also the media was asking. So yesterday we had told that we'll be visiting the SP and giving him ultimatum to ensure that these people are booked. आज सकाळी SP meeting with SP Shobit has been quite encouraging to ensure that he seems to be looking for a change. I can understand there might be political pressures, but I am at least having a positive thought after coming out कि वो SP act करतलो म्हणून. Time will tell whether it was just a discussion or whether he is going to act on this maybe in the next 24 hours. Action ह्या मनशाचेर जायना जाल्यार म्हाका दिसता आवाज परवरकारांचो वाडपाक लागतलो. आज फक्त इलेक्टेड मेंबर्स हू आर फिलिंग इनसेक्युअर अबाउट द पीपल इन देअर ओन वॉर्ड्स, वेदर इट्स पॅन दी फ्रांक, साल्वादोर दी मोन, सुकूर, पंचायत मेंबर्स, ZP जावं हेच आज आमी हांगा आयिल्ले आसा. कोणूच लोकांक ग्रामस्थांक सांगून नाशिल्ले कित्याक वी वॉन्ट टू एन्श्युअर दॅट थिंग्स पुलीस वी आर ऑलवेज सपोर्टीव टू पॉझिटीव थिंग्स ऑफ द पुलीस. पूण क्रायम लॉ अँड ऑर्डर खंयच्या खंय जातलो आनी तातूंतल्यान पुलीस आपली वाट ताज्या पात्रांवांक हॅलो म्हणपाक आनी बरेपण जोडपाक करतले. we'll have to face the music and we will also try to fix responsibilities, maybe तुमच्या कडल्यान through media exposing how the police are going or not going proper. आज एंटिसिपेटरी बेल आसा. एंटिसिपेटरी बेलीचेरूय समज फाल्यां डिस्कशनां जावंक लागली आनी तो भुरगो सुट्टा ताजेर कळटा पुलिसेन से कितें दिलो तो. I am not getting much technical into the issues. I am waiting for today to see whether police are able to get justice or book the people or no. हातून जो एक एक्यूज आसा तातूंतलो 30 जाणांतलो is already having serious offences on him.
होळे वेळार चाकू घेवन मारिल्लो भुरग्यांक स्टेप केल्ले कृष्णा नायक काय कोण तो ताका आज भितर पगाला केन्ना 3 दिसान धरतकर ताका एक्सटर्नमेंट मागिल्लो आशिल्लो 2 वर्सां जाली हो PI ताका सांबाळटा वॉट इज हॅपन ही हॅज गॉन एनकरेज्ड अँड डन दीस थिंग अहेड म्हणजे अशें जालां ह्या BJPच्या सरकारान की थापट मारप म्हणजे हो सरकारचो आशीर्वाद काय म्हणून थापट मारप म्हणजे हो नवो सरकारचो नवो सेफ्रनायज्ड आशीर्वाद की बाबा आमी तुका आशीर्वाद दिता म्हणून दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेबल दी स्टाउट of this police station, the PI has to understand his limits and not get into a fraternity who is fighting for our lives. दोतोर आमच्या खातीर मरतात मरे दोतोर fraternity, fire service and police are the frontline warriors, panchayat members are the frontline warriors, everybody is there who is working during COVID times. आणि तुम्ही धरतान थापट मारता दोतोराक खंयची सेक्युरिटी येतली We are absolutely on the objective of ensuring that justice is done. If this family does not get justice in the next 24 hours, we will again decide what needs to be done. चवथ सगळ्यांची बरी जातली जाल्यार म्हाका दिसता पुलिसेन एक जावपाक जाय अँड शुडंट सकम टू द प्रेशर ऑफ दीस गव्हर्मेंट डॉक्टर प्रमोद सावंताकूय परत अपील करता तूं स्वता दोतोर फाल्यां एखादी पावरान आसचो ना फाल्यां पावरान नासतना तुजेरूय एक थापट समज पडलें दोतोर म्हणून घेतलो काय सर्वसामान्य मनीस म्हणून घेतलो हो प्रश्न पडटलो ताच्या खातीर एज अ डॉक्टर टू वेदर इट इज आयुर्वेदा ऑर वेदर इट इज वॉट एवर डॉक्टर end of the day he puts that Dr. Pramod Sawant and I think the doctor who is the home minister should be responsible enough to ensure that doctors are not taken for granted आज जे मारला ताज्या पयलीं कोविडा वेळार अशी जाल्ली झगडी तेन्ना एक्शन घेवना आजूय एक्शन जायना हातून एकूच जातलें लायक द लँड स्कॅम केसीस जंय एक्शन तुमी घेना लँड स्कॅम चालूच आसात लँड माफिया चालूच आसा हें हांगा लॉ अँड ऑर्डरचें जालां हांव सरकारा कडेन मागता की हातून इमिजिएटली तुमी एक्शन घेवचें Otherwise, we will have to think of the future course of action, what we feel should be done for securing our Porvarkars' security in terms of their own life. कित्याक खंयच्या खंय जावंक जे लागला एक वेळ असो आशिल्लो मनोहर पर्रीकर आसतना लॉ अँड ऑर्डर म्हणजे पुलीस एक स्टायलीन आसताले आज सगळे फोन येतकच पुलीस एक्ट करता आनी खंयच्या वाटेन एक्ट करपाचें डायरेक्शन येता त्या प्रमाणात एक्ट करता आमकां ह्या SP कडेन मेळून कितें तरी अपेक्षा आसा DYSP कडेन आमचे विशय मांडिल्ले आसा and I'm expecting the next 24 hours are going to be fruitful for this case. Alternatively, कोणाची anticipatory जाली कोणाचे आनी कितें जालें we will see what needs to be done. We fully support Dr. Amol Tilve and the medical fraternity and खंयचीच गजाल ही आमी कमी जावंक दिवचे ना where justice is done to him. Okay. So doctors also be suppose the scenario with the women's safety and law and order. Number change. Sir, 1 minute. Women's that doctors how that infant died that has to be proved. Do you think so, sir? See, we have to understand two things. Whatever happened in terms of medical is a one part. फाल्यां तू जर्नलिस्ट हय मरे जर्नलिस्ट मरे तू No, I am asking you a specific question. No, you are a journalist, do you see that doctor's role has to be probed or no, not? I'm putting it the same way to you. Let me complete. You are not allowing me to complete. What answer you want, I will give you. पहिले म्हणल्यार दोतोराचें कितें थंय जालां तुका तूं जर्नलिस्ट फाल्यां तुवें म्हाका असो एक प्रश्न विचारलो आनी हांवें धरून तुजेर मारलें जाल्यार सारकें योग्य कित्याक मारलें तूं विचारता ना सो मेडिकलान कितें रॉंग जालें कितें जालें अवश्य पळोवचें Then why you have not also have you pressurized police department to probe this thing also? No, why doctor's role is not been pressurized to probe? Doctor's role is like a savior. तो जेन्ना ऑपरेशनाक वता No, it is gynec cases, sir. It's a gynec case or कसली it's a medical case. I am not a doctor to comment what went wrong. But one thing is the reaction to these things. फाल्यां कोविड जाल्ल्या मनशाक मारलो कोविड मेल्ल्या मनशाक मारलो तूं टेक्निकलिटी पळयतलो पळय पोस्टमॉर्टम करून पूण ताजे खंय दोतोराक मारतलो नॉट डन सिमिलरली दिस टायप ऑफ केसीस वी विल नॉट टॉलरेट टॉलरन्स लेवल आसपा जाय टू अ सर्टन थिंग तुजे इश्यू आसा उलय डिस्कस एंड फायंड वेज आउट विथ अ फ्रेटर्निटी वीच इज देयर फॉर यू कॅनॉट डिविएट बाय युजींग फाल्यां तशें जाल्यार वचून आमी सगळ्यांक मारतले या मरे दीस गव्हर्मेंट हॅज मेड सच अ मॅस ऑफ लायफ ऑफ पीपल मेळटा ताका धरून लोकांनी उठून धरून पडलें मरे आज फायनान्शियल कंडिशन कितें आसा लोकांचें आज बाकीचें कितें आसा आज फक्त इलेक्शन इंजिनियरींग चालू आसा सो एवरी MLA ऑर पार्ट ऑफ BJP हू इज अकाउंटेबल टू द सिस्टम मे बी पीपल आर वेटिंग इन अ सिमिलर मायंडसेट ते करचें ना दे विल आन्सर बाय वोट्स सिंपल So one more video is getting viral in which Amol Tilve is saying ki I will kill him. You have seen that video. One video is getting viral. See, what video is going viral, I cannot comment. I am coming here to ask for justice to a doctor who has been assaulted for nothing. कितें समज टेक्निकल असो बाकीचें आसा दोतोर आनी टू माय नॉलेज
That girl is still in that same hospital treated by the same doctor, even in spite of this issue. This is what I have understood. So ज्या दोतोराक थापट पडले तो दोतोर फाटी रावना. तो दोतोर अजून आपले काम करता आणि I think he is treating the same patient whose brother had slept in. So this is how doctors have responded. You may press me if I go and find out, but this is to my knowledge what I have received. Yeah. Total scenario page women safety and law and order in entire Goa. How you see? Law and order. खंय आसा law and order? They love to order जाला ते. The chief minister loves to give an order to do what he wants and thinks what he thinks is fine. Law and orderच्या हातून आज इनसेक्युरिटी सगळ्यात बाबतींत जाल्ली आसा. आज आमी रेप्स पळयता. बायल मनीस भायर सरची न्ही 7 का 8 ते चिंतचें पडटा. भायर भोंवली जाल्यार सीएम म्हणटा की आवय बापायनी शिक्षण दिवचेंच. पूण जेन्ना खंय भायर आसता भुरगीं तेन्ना भुरगीं नाल्यार जाणटीं नाल्यार यूथ सेक्युअर आसचे हें सरकाराचें काम आसता टू प्रोवायड लॉ एंड सेक्युरिटी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन. सो जेन्ना ही सगळी फेल जाता तेन्ना चीफ मिनिस्टर इज नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज ही इज इंटरेस्टेड इन डुईंग समथींग वीच इज फॉर हिज ओन बेनिफीट वे द होल ऑफ द स्टेट नोज टुडे. ही पप्पूपणां जी जाल्या ती म्हाका दिसता लोकां फुडें आयिल्ली आसा. 3 म्हयने उरल्या. आज तो करता आसतना व्हेरी इम्पॉर्टंटली वी हॅव टेकन आय हॅव पर्सनली टेकन इश्यूज ऑफ लँड. Land scams are the biggest thing which you need to probe today. FIR जाल्ले इन्वेस्टिगेट जायना. कित्याक जायना? FIR लँड स्कॅमार जाल्ली जी तुजी प्रॉपर्टी तूं एक कॅथलीक फॅमिलीचो जाणटो तुजी भुरगीं भायर आसा तुजें लँड तुजें ग्रॅब केलें दुसऱ्या नांवार केलें वेर इज कनायवन्स ऑफ द सब रजिस्टर्स ऑफिस एवरीबडी केस प्रायमा फेसी इज बींग प्लेस्ड. FIR लॉज जाता आज पर्यंत इन्वेस्टिगेशन जायना. सेरुलान थंय केस मेल्लो बापूय जितो आता आनी सायन मारता ताज्या मागीर ती ईडी जप्त करता आनी लेटस्ट खबर आहा तुका ती 404/1 ती कुमुदादो सेर्लोचें नांव परत येता. कशें येता? जी प्रॉपर्टी ईडीन जप्त केली सरकार ताजें नांव परत चेंज कशें करूंक शकता? आनी थंय मेन्शन जाता की दीस वॉज फ्रॉडुलंटली ट्रान्सफर्ड दॅट इज वाय इट इज बींग टेकन बॅक म्हणून. हें सगळें करता आसतना तो सुकूरचे ते सरपंच काय कोण आसा तो बीजेपी वॉशिंग मशिनान पवित्र म्हणून रावला. Why is government not acting? So it is selective targeting of people. When such touts who are placed at such police stations as the PIs like Dinath Deolkar, we don't expect much. These are the things of this system of this government and this governance. वो governance सरकाराचो सगळे लोक पळयता. समज इलेक्टेड मेंबर्स आर गिविंग these grievances. सर्वसामान्य मनशाक कितें त्रास जावंक शकता तुमी बेठे चिता. आज बेतीम सायडीक वचात. सादो मनीस जो कोविडाच्या वेळार पोटा खातीर हँड टू माउथ करता ताका पुलीस कसो सतायतात. सकाळी फुडें 5 वचा आनी पळयात कोणा कडेन कंप्लेन करपाची. कंप्लेन करून गेले नेक्स्ट डे तांकां घरा वचून त्रास करता. 2 जाणां उबारता आनी बसयता केसी बूक करता. ही आज हालत ह्या पुलीस स्टेशनाची जाल्ली आसा. वी आर नोवेअर लेस देन UP and Bihar when it comes to this type of thinking because of this police station which I believe strongly is getting saffronized by the day. 3-4 महिने आसा ह्या PIची व्यवस्था आनी हे एखादी ह्या PIन ऑलरेडी आपलो एम्बिशियस प्लॅन फुडें काडचो. आपूण घरा रावन कितें करतलो काय म्हणून ते इतले ताजेर आसा की नेक्स्ट सरकार येना फुडें ही वील फेस द म्युझिक. दॅट मच आय कॅन प्रॉमिस. Thank you.